السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في القناة. اليوم إن شاء الله سوف نقترح عليكم فيديو خاص عن وضعيات الإدماجية الخاصة بالفصل الثاني. قبل ما نبداو أعزائي التلاميذ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتدعيم الجرس. Alors نبداو على بركة الله. Production écrite numéro 1. Mémorial du martyr. Maqam al-Shahid. Le mois passé, j'ai visité le mémorial du martyr à Alger. الشهر الماضي زرت مقام الشهيد في الجزائر. Un endroit historique, مكان تاريخي. C'était un grand musée entouré de jardins. كان متحف كبير محاط بحديقة. À l'intérieur, tout était organisé. في الداخل كان منظما. Il y avait des armes et des objets de la guerre d'Algérie dans une vitrine. كانت هناك أسلحة وأشياء خاصة بالحرب الجزائر في المعرض. Et aussi des statues de martyrs avec des habits de guerre. وأيضا تماثيل الشهداء مع ملابس الحرب. Il y avait des livres, des drapeaux. Le drapeau algérien de 1954 était exposé. كانت كان هناك كتب والعلم الجزائري de 1954 في المعرض. C'était un endroit propre et très ordonné. كان مكانا نظيفا ومنظما. هذه وضعية إدماجية خاصة بالمقام الشهيد. عندنا une autre production écrite. Deuxième, c'est le zoo. Alors نقراوها. Pendant les vacances de printemps في العطلة الربيعية je suis partie au parc zoologique avec ma famille. ذهبت إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي. Tous les animaux étaient en cage. كانت جميع الحيوانات في القفص. Devant chaque cage, أمام كل قفص, il y avait une carte d'identité de l'animal. كان يوجد بطاقة تعريف خاصة بالحيوان. J'ai vu des espèces très rares. رأيت أنواع نادرة جدا. C'était une journée magnifique. كان يوما رائعا. Une autre production écrite خاصة بالتلاميذ toujours السنة الخامسة. Visite au bled. L'été passé, je suis allée au bled. Alors, الصيف الماضي ذهبت إلى الريف. La maison de ma grand-mère se trouvait au milieu des montagnes. منزل جدتي كان موجود في وسط الجبال. L'air était pur. الهواء كان نقيا. Toutes les maisons étaient en briques. جميع المنازل كانت من الطوب. Mes cousins m'ont accueilli avec sourire. أولاد عمي رحبوا بي بابتسامة. J'ai goûté aux fruits mûrs. تذوقت الثمار الناضجة. Et j'ai mangé des plats traditionnels. وأكلت الأطباق التقليدية. هذه c'est la troisième production. Donc la quatrième production c'est le voyage. هذه تانيك مهمة جدا تسحقوها أعزائي التلاميذ. Il y a un mois قبل شهر on a visité la Tunisie. Moi et ma famille. زرت تونس أنا وعائلتي. On est parti en voiture. ذهبنا بالسيارة. La route était longue. الطريق كانت
طويلة. On s'est installé dans un hôtel super beau. استقرينا في فندق جميل جدا. Il y avait une grande piscine avec des toboggans. كانت هناك مسبح كبير avec des toboggans. Les toboggans c'est المزلقات يلعبوا بهم الأطفال. On a visité plein d'endroits. زرنا أماكن كثيرة. Production écrite numéro 5. Le parc d'attractions. Pendant les vacances, خلال العطلة, je suis allée avec ma famille au parc d'attractions. ذهبت مع عائلتي إلى حديقة d'attraction. حديقة الألعاب. À l'entrée, عند المدخل, on a acheté plutôt des tickets. Il y avait plein de jeux pour les petits et les grands. اشترينا التذاكر. كان هناك ألعاب كثيرة للصغار والكبار. Les familles étaient partout, installées dans des bancs à côté d'un jardin. العائلات كانت في كل مكان جالسة في المقاعد أمام الحديقة. Je me suis amusée avec mes frères. On a joué à beaucoup de jeux. Cette journée en manège était magnifique. تسليت مع أخواتي. لعبنا لعبا كثيرة. كان هذا اليوم رائع. La dernière production écrite, c'est le jardin. Alors, j'ai visité le jardin de la ville avec ma famille. زرت حديقة مدينتنا مع العائلة. À l'entrée, عند المدخل, il y avait un vendeur de tickets. كان هناك بائع التذاكر. Le jardin était grand. الحديقة كانت كبيرة. Les plantes étaient bien soignées. النباتات كانت معالجة جيدا. Et les arbres bien taillés. الأشجار كانت مقطعة جيدا. Les fleurs poussaient de toutes les couleurs. الأزهار تنمو بكل الألوان. Les gens se baladaient avec leurs enfants. الناس تمشي مع أطفالها. D'autres se reposaient sur les bancs. الآخرون أو البقية مستريحة على المقاعد. C'était une magnifique promenade. Alors كانت نزهة رائعة. هادو هما les productions écrites. Alors هعملك باش تشوفوهم جيدا. La première, la deuxième, la quatrième, la cinquième, le parc d'attractions et la sixième. وفي الأخير نقول لكم إلى اللقاء حصة أخرى إن شاء الله. Au revoir.